Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaj wa malagafala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Rajab ini membawa keberkahan. Di antaranya hujan yang sudah lama tidak kunjung jua, sekarang sudah turun lagi. Semoga dengan diturunkannya hujan menjadi rezeki untuk kita. Dan juga dijadikan tentamanan yang rindang, yang hejo lembok, gimahripah lah jinabi toh rahaja. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam mukadimah khatib bacakan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surat ketiga ayat 133. Bagaimana supaya kita atau bagaimana kiat-kiatnya supaya kita meraih keridhaan daripada Allah. Yang pertama, wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah kalian untuk memohon ampun kepada Allah. Yang namanya manusia tentu saja banyak dosa. Kullu bani Adam khati'un wa khairatuhun atwabun. Setiap anak cucu Adam pasti banyak kesalahan. Dan sebaik-baiknya kesalahan adalah dengan taubatan nasuha. Kita menyaksikan keadaan zaman sekarang ini tidak menentu. Kadangkala pasang, kadangkala surut, itulah di dunia. Tetapi kita janganlah merasa resah, janganlah merasa gelisah. Tapi harus lebih dekat dengan Allah, yaitu diantaranya kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Sehari semalam 17 rakaat kita memohon ampun kepada Allah. Nah, juga ditambahkan dengan nafilah-nafilah yang lainnya. Contohnya kita melaksanakan qiyamul lail. Kemudian syukrul wudunya. Insya Allah dengan sendirinya kita akan diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT.
Di antaranya kata Allah, kalau manusia telah diampuni oleh Allah, Allah memberikan reward, memberikan hadiah, yaitu uiddat lil muttaqin, yaitu di antaranya wasari'u ila magfirati mir rabbikum, yaitu wa jannatin, surga. Yang namanya surga itu la udunun ra'at wala udunun sami'at. Keadaan surga itu tidak bisa dicipta-cipta dengan perasaan. Tidak juga bisa dilihat dengan mata. Karena yang namanya surga itu adalah rusyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya di dalam Al-Qur'an alladzi ahsana khalaqam min sanin tin itu. Bagaimana keadaan surga itu, di antaranya itu Allah menyediakan labanun, di antaranya itu susu, yaitu sungai yang mengalirnya itu bukan air keruh, bukan air pabrik, tetapi air susu, bimakna labanun kalau di dalam kitab Tafsir Jalalain. Oleh karena itu, kita bagaimana untuk kiat-kiatnya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah? Yang pertama, kita harus banyak memohon ampun daripada dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Yaitu diantaranya jannatin tajri min tahtihan al-anhar, yaitu surga itu jannatin, yaitu surga itu mengalir, di bawahnya itu sungai-sungai, bimakna labanun, artinya susu yang mengalirnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita akan bisa masuk surga? Di antaranya kita harus senantiasa banyak mentakorubkan diri kepada Allah. Untuk siapa surga itu? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang mana surga itu seluas langit dan bumi beserta isinya. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang masuk jemaah haji dikatakan wazawadu fa inna khairaz zadit taqwa, bukan uang bekalnya. Kata Allah, apa? Ketakwaan. Apa diantaranya? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi yang namanya ketakwaan itu harus kita bentuk dengan diri sendiri, dan juga harus dibiasakan untuk menjadi di dalam kehadapan sehari-hari kita bisa diimplementasikan daripada ketakwaan itu sendiri. Kemudian dalam Al-Quran masih surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah engkau beriman kepada Allah, kuntum tuhibbunallah, pertama cintai Allah. Bagaimana untuk cara mencintai Allah? Ya, diantaranya kita harus mengerjakan apa-apa yang diperintahnya, tentu saja jauhi yang dilarangnya. Imtisalul awamili wajtinabul nawahihi, kerjakan apa yang diperintahnya dan jauhi apa yang dilarangnya. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, the following, artinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat diperintahkan oleh Allah. Zakat diperintahkan oleh Allah. Sedekah diperintahkan oleh Allah. Korupsi dilarang oleh Allah. Maling dilarang oleh Allah. Zina dilarang oleh Allah. Tetapi kok kenapa manusia di zaman sekarang ini justru yang dilarang oleh Allah dilaksanakan? Banyak orang yang online memperlihatkan postur tubuh, padahal tubuh teh henteu geulis, henteu kasep. Pas-pasan dengaran oge orang timur, eueuh nu ngaluhuran orang Libanon. Oleh karena itu, jadi yang dilarang oleh Allah, zina dilarang oleh Allah. Zina itu bukan hanya farji saja. Mulai daripada penglihatan kita,
mulai daripada tangan kita, mulai daripada perasaan kita. Itu tidak boleh. Contoh kita melihat kaum Hawa jalan, kemudian kita mencipta-cipta, itu haram hukumnya. Itu tidak boleh. Makanya baginda Nabi udah mewanti-wantikan lebih dahulu kalau semuanya dengan lawan jenis itu baginda Nabi tidak bersahabat tangan. Kenapa? Daripada bersalaman, baginda Nabi lebih baik memegang bara api. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Sekarang mah karek coronanya, karek Omikron dilaksanakan. Nabi mah udah dari dahulu jarang salamnya itu dari kejauhan kalau bukan muhrim. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, marilah kita implementasikan apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di Al-Hadis. Karena dalam hadis dikatakan taraktu bikum amraini lang tadilu illa tamassatun bihima lang tadilu abadan. Artinya telah aku tinggalkan dua aturan, kata Allah. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca, Al-Quran bukan hanya diperlombakan, Al-Quran bukan hanya dinyanyikan, Al-Quran bukan hanya dimusabakohkan, tetapi harus ada way of life. Harus ada sebuah implementasi, harus ada sebuah penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasikan hasil yang dibaca di Al-Quran. Contohnya kita wa aqimus shalah, dirikan salat, ya kerjakan salat. Wa atuz zakah, pasrahkan zakat, ya zakat. Kemudian janganlah kita hidup di dunia berbangga-bangga la tukharuk. Nah itu tidak boleh kita berbangga-bangga. Apa yang perlu dibanggakan? Ilmu hanya titipan, umur hanya titipan. Kemudian suara hanya titipan daripada Allah. Kalau Allah beri serak, kori rek ngaji Quran juara internasional ke bebelak-bekan. Kenapa? Ya itu Allah. Makanya kul in kuntum tuhibbunallah. Pertama, kalau kita ingin meraih daripada keridhaan Allah, pertama banyak kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, cintai Allah. La mahmuda illallah, la yakhsha illallah. Tiada yang patut kita sembah hanyalah Allah. Plural, satu-satunya. Kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah Allah itu plural, hanya satu-satunya yang perlu kita ibadahi. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakan. Kemudian tidak ada juga yang menyamai selain Dia, yaitu Allah SWT. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Raihlah keridhaan Allah, diantaranya kita harus banyak memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita laksanakan. Kemudian cintai Allah selain daripada Allah, nawai. Kemudian juga wallahu, dan sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimu, maha penyayang. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan mungkin datangnya daripada Allah, kekhilafan mungkin daripada khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar
yazid jago paria rabbal alamin. Ibadallah, ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullah li wa lakum. hayya 'ala salati hayya 'ala falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah salli fakum paintama min salat. Luruskan rapatkan jajarannya karena meluruskan rapatkan jajarannya merupakan keutamaan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية أيها النبي أشهد أن لا إله إلا الله صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمد رضي الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا ذاكرين حمدا رازقين حمدا يوفي ويكافئ نعمه وزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحكم كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي السمع نورا وفي بصري نورا وفي يميني نورا ومن شمالي نورا ومن فوقي نورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا سيدي يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.